Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo ispred nas je Asusov telefon Zenfone 11 Ultra. Nikada nisam imao ni jedan Asus telefon pa sam pozajmio od drugara Gagija Snakea čisto malo da probam ovaj sistem, da se malo poigram s ovim telefonom. Odmah da kažem, nisam ga koristio kao primarni telefon iz razloga zato što ne prima eSIM karticu, a ja za testiranje telefona u zadnje vreme koristim eSIM, tako da prima dve nano SIM kartice. Evo ovako, da vam pokažem kako on izgleda ako niste gledali. Aluminijumski je frame, onako baš osjeti se u ruci, težak telefon, 224 grama, 6,78 inča LTPO ekran, 120 Hz osvežavanje namešteno, može, pošto je LTPO ekran, može dinamički on da podiže hercažu, tako da je to skroz ok. Ima 2500 nita u piku, kaže, na suncu se lepo vidi, nisam ga snimao, ali verujte mi na reč, odlično se vidi na suncu. Ovako, u ruci stvarno glomazan je, jak, težak, ne obraćajte pažnju na ovu foliju, ovo je neka folija zalepljena, inače staklena su leđa, Gorilla Glass Victus 2 je zaštita i napred i pozadi. Evo da vam pokažem i biometrija kako radi, pogledajte, Always on display ima pravi, znači možete da ga namestite u zakazano vreme da radi. Evo kad stoji ovako na stolu, tapnete dva put, pojavi se ovo za čitanje prsta, međutim ima zalepljenu neku hidrogel foliju koja je meni očajna kao na svakom telefonu. Evo čujete ovo, zašto ne volim hidrogel foliju? Prst se lepi za nju. Tako da klizeći po njoj mi je očajno, ali dobro. Evo da vam pokažem kako radi Face Unlock. Ajmo još jednom. Munjevito. Izašao je sa Androidom 14, a trenutno Android 15, oni su najavili dve Android nadogradnje, znači dobit će Android 16, tako da to je ovo da vam pokažem ovako, znači dupli tap za paljenje i gašenje ima velike i male foldere, evo ima i ovaj sidebar sa strane, znači bukvalno ima sve što ja volim. Može da se spusti ovako kontrolni centar sa desne strane, sa leve strane spuštamo notifikacijski centar, ali to može da se promeni. Imate ovdje u postavkama, u podešavanjima, preferencije vezane za sistem. Znači, evo ovdje piše Asus optimizovano, a može osnovna verzija Androida. Znači, kliknete ovdje i dobijete bukvalno vanilla Android, evo pogledajte. I po izgledu, i po spuštenju kontrolnog centra, pogledajte. TD točkić za settings, znači to možete da promenite, da prilagodite kako vam odgovara. Meni se sviđa ovo kako je Asus optimizovao sistem. Nemam nijednu zamjerku, stvarno to sve radi brzo, tečno, fluidno. Inače, pokreće ga Snapdragon 8 generacija 3, ima 16 GB rama i 512 GB one najbrže 4.0 interne memorije. Pošto ne igram igrice, odradio sam sve ove testove, sad ćete pogledati rezultate tih testova. Ajmo da vidimo kako se ovaj Zenfone nosi sa zagrevanjem. Evo radimo 3D Mark Wildlife Extreme stresni test, on je od 20 krugova. Evo kao što vidite, tek je na 12. krugu, 13. krugu, poprilično je vrući. Ajmo da izmerimo temperature, a ovo ovdje pržimo S25 sa elitnim onim procesorom. Pa ćemo na kraju da vidimo i te rezultate. Evo da pogledajte, prelazi 50 stepeni. Evo da izmerimo ovdje gdje je procesor. Pogledajte, ja ne znam da će ovaj telefon da završi test. Evo ga, 20. krug, da vidimo kako sad stoji ovaj Zenfone. Da vidimo temperature, 56 stepeni. Boga mi, onako momački. Evo, upravo je završio, poprilično je vreo. Pogledajte te brojke. Brutalne su brojke, nema šta, stabilnost 82,2. Evo pogledajte ove ovdje brojke. Pogledajte Geekbench 6 rezultate, znam da mnoge to zanima. I pogledajte ove brojke sa Antutu benchmark rezultati, pogledajte verzija preko 2 miliona. Ali pogledajte, temperatura 15,5 stepeni gore, baterija 7% dole. Antutu testa na Zenfonu 11
Ultra od prošle godine sa Gen 3 i ovaj Elite. Pogledajte ove brojke koliko je njega Zenfone pokidao u ovom Antutu benchmark testu. Evo sada da pogledate, da uporedimo i Geekbench. Evo pogledajte brojke. Tu je Samsung bolji i u single i multicore-u. Zenfone ima 16 GB RAM-a, ovo ima 12. Evo pogledajte na primjer te brojke. U posljednjim krugovima Zenfone ima jači rezultat i stabilnost je 82,2, gdje je tu Samsung na 50%, tako da, šta vam kažem, evo, najjači procesor iz 2024. godine i najjači procesor u Android svetu iz 2025. godine, pa vidjeli ste sami, nema laži, nema prevare. Ovaj telefon je zver, vidjeli ste sami, znači, ne znam šta da kažem, i to zagrevanje od 56 stepeni, to još nisam vidio na telefonima, ali on to podnosi bez ikakvih problema, pošto vidim da nema nikakav burn-in efekat, tako da sve je to ok za sad. Nema šta ne može ovaj telefon da pokrene najzahtevnije igrice. Imamo bateriju od 5500 mAh, podržava 65W punjenje, nažalost ne dolazi punjač ni uz ovaj telefon, 15W podržava bežično punjenje, 10W bežično punjenje, Bluetooth mu je 5.4, nisam nigde pročitao brzinu USB ovog Type-C prenosa podataka, pogledajte gdje se nalazi, ne nalazi se na sredini kao kod većine mobilnih telefona, nego nalazi se u donjem levom uglu. Kao što vidite ima i 3,5 mm, ima stereo zvuk, sada ćemo da pustimo nešto. Da, čujete kako se čuje ovaj zvuk na ovom telefonu. Dole ima pravi zvuči, gore slušalica poziva, tako, sad ćemo da pojačamo. Čuje se glasno, jasno, ja sam stvarno zadovoljan što se tiče ovog zvuka. Jako je skoro čist Android, vi imate sve moguće, možete da podesite na njemu sve što vam treba. Evo pogledajte što imamo u naprednim postavkama, znači pametni tasteri, menadžer mobilnog telefona, nešto vezano za igrice, Twin App što je ovo za dualne aplikacije. Imate svašta nešto, ovu alatku za ivice, da podešavate, pokreti razni, znači ove geste da crtate po ekranu, da pokrećete razne opcije mobilnog telefona. Kao što vidite prečica za otključavanje ekrana, režim jednom rukom, dodir za nazad, to je ono tapkanje nazad, znači ja mislim da sam ovdje namestio dupli tap, čini mi se, da vidim, a lampa, znači dupli dodir, ovako mora jače da se lupi, znači možete 3 put da isto tapnete nazad ovako, da podesite šta hoćete da vam on odradi. Imate ovaj džepni režim u rukavicama da radite s ovim telefonom, možete stvarno da podešavate kako želite, ovaj telefon stvarno je prilagodljiv i sve bukvalno ima na njemu šta vam padne na pamet. Ajmo pređemo na te famozne kamere, znam da mnoge ljude zanimaju te kamere, evo da pogledate kako izgleda aplikacija kamere, šta sve ima. Glavna kamera je sa 50 megapiksela, sa gimbal optičkom stabilizacijom, snima video u 8K u 24 fps-a, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, 32 megapiksela telefoto kamera sa 3 puta optičkim zoomom i optičkom stabilizacijom, 13 megapiksela ultra široka kamera, selfie kamera, nažalost snima samo video zapis u 1080p u 30 fps-a. Pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da damo neki sud i o ovom telefonu. Full HD 30 fps, nažalost nema 4K, nema ni 60 fps. Evo da vidite kako se radi Zenfone. Lagana šetnja. 4K 60 fps. Da vidimo kako on to radi u 60 fps. Dan, lepi uslovi. Četiri K 30 fps. Dan, lepi uslovi. Da vidimo kako on to radi. Sad u 30 fps. Malo ultra široka kamera. Pa opet glavna kamera. Ajmo malo da zoomiramo. A saplamo malo sad.
3,6 puta 4 puta. Pa opet glavna kamera. Full HD 30 fps. Znači teški uslovi. Ajmo malo prošitamo. Da vidite kako radi ovaj Asus Zenfone 11 Ultra. Ne znam kako će vama to da deluje, meni poprilično deluje mračno. Ali dobro, ovdje su baš teški uslovi kod mene. 4K 30 fps, noć, teški uslovi. Ajde vidimo kako to radi ovaj Zenfone Asusov. Evo da vidite, pravo noć. Ajmo malo proštamo. Ultra široka kamera, to odmah vidim da je katastrofa. Sve crveno. Glavna kamera, to je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja stvarno nemam tu šta previše da dodam i da oduzem. Ja sam skroz zadovoljan sa kvalitetom slika i videozapisa, nemam neku primjedbu na to. S obzirom da se on zove Ultra i da košta oko 1000 evra, ja sad stvarno ne znam kolika mu je sad trenutno zvanična cena, ali on je izašao pre skoro godinu dana. Ko voli da igra igrice, ko hoće da bude malo drugačiji od drugih, ovaj telefon stvarno je brutalno brz. Znači ima dovoljno snage da radi i traje godinama. Možete podesiti na njemu sve i svašta. Ako vam kamere nisu baš nešto najbitnije u životu, ne želite da nosite neki Samsung, Xiaomi ili Jabuku, ovo je pun pogodak za vas. Meni je ovo zaista jedan od najfluidnijih i najboljih telefona koje sam čačkao u zadnje vreme. Ja stvarno nemam neke zamjerke za zadnjih par dana koliko sam ga ovako čačkao, nisam ga koristio za razgovore, tako da ne mogu da kažem kakav je kvalitet zvuka i tona. Kolega iz Zagreba je rekao da je imao problema što se tiče veze, ja nisam ubacivao karticu, nisam telefonirao s njim, tako da ne mogu da pričam o tome. Znači koristio sam ga ovako samo malo za čačkanje, testiranje, za fotografisanje, ovako u kućnim uslovima, malo za multimediju. Ja bih volio da nabavim onaj Zenfone, onaj manji model. Ja volim ove male telefone za sebe, dok ne nabavim šta znam. Ja volim da na ovom kanalu i predstavim ovako manje poznate brendove mobilnih telefona. Ćerka me konkretno pitala koja je inače jabučarka, tata koji je to telefon, kad sam rekao Asus Zenfone 11, onda rekla molim. Tako da ja verujem većina ljudi, evo da pitate nekog na ulici su čuli za Zenfone, vjerojatno 99,9% nikada. Drago mi što sam se poigrao malo s ovim telefonom i što sam imao priliku eto vama da ga pokažem, znači nije nikakva sponzorisana recenzija kao ni jedna, čisto da vam približim da postoje i neki drugi brendovi, sem Xiaomija, Honora, Jabuke i Samsunga. Ako vam se svidao video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovo video, tako pomožete rad moga kanala, vidimo se u nekoj sljedećih recenzija, puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.